निजर मनी पर्स हो निजर ठाकुर स्थान हो पूजन सब करवा जमी आम बेलपत्र नहीं रखुचे कमेटी रखुचे से गोटे जनसमागम कर समस्त को करवा ये हूँ प्रथम काम। आम आज बसचे कंटाड़ा पंचायत और बादल पंचायत दुटा बसचे एमती सब पंचायत दुई दुई पंचायत बसुँ कंटाड़ा ब्लक कंटाड़ा ब्लक को आप 16 तारिख दिन अक्षय कटक कलेज छक जो विश्वंत पैसा कार्यालय अच्छी जापरेंगे समस्ते गले बहुत भल क्या आम से अक्षय नहीं कि आसवा आम कंटाड़ा खंड जाऊे ब्लक को जाऊे बोली गोटे उत्साह नहीं आसिले गोटे कर्म करने आउट उत्साह बढ़ मैंने आम आस किए नहीं आए आम जान ना आम जापरियानी आम आसिले न करूँ कम अच्छी कटक जापरियानी जो पहुँचे जो स्थान पहुँच से स्थान उपस्थित रहा स्वागत करवा कौन हम आम मन गोटे उत्साह और भक्ति भाव जाग आपण मैंने जानते जे अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा जनवरी 22 तारिख में हवा जाऊँगी। राम मंदिर हवापाई विगत दिन में धरतु 16 शताब्दी रे बाबर किभली भाव आसिकी से जगह को अख्तियार करी बाबरी मस्जिद करवा 1850 से हिंदू मुस्लिम भितर दंगा भी होती बहुत लोक 1990-92 बहुत लोक भी बलिदान देते कर सेवक बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस फायरिंग करछि कर सेवक मरछन तो आमे होचे सबुठ बड़ा भाग्यवान कहीं ना आपण मैंने जानते 2019 सुप्रीम कोर्ट जो ऐतिहासिक राय देले ताकू नजर रखी माननीय प्रधानमंत्री मार्च 2020 नहीं अगस्ट 5 2020 प्रति इटारे जय श्रीराम खोदित प्रति इटारे शुभारंभ देकी राम मंदिर निर्माण करा तो ये कथा उठी कौन ना भारतर कोण अनुकोण राम सेवक कर सेवक हाँ इटा नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट जो राय देले प्रधानमंत्री जो मंदिर निर्माण कार्यक्रम स्टार्ट है अगस्ट 5 2020 से कौन है ना निधि संग्रह है आमर संघ परिवार माध्यम भाई मैंने सब जाकि प्रति लोक निधि माने अर्थ जो चांदा मंदिर निर्माण से साहाय्य प्रति गाँ गाँव लोक हजार हजार कोटी टंका मंदिर को गोटे सेम आकाउंट दान कले जहाँकि आज राम मंदिर प्रतिष्ठा हो तेणुक आम कौन करचे लोक इटा देइछन्ति लोक निधि देइछन्ति तेणुक प्रधानमंत्री आमर परम पूज्य राष्ट्रीय संघ माने कौन मोहन भागवत मैंने कथा कहले लोक को आम जनइबा लोक न लोक अरे आम अर्थ देलु आम निधि देलु आम इटा देलु तो मंदिर प्रतिष्ठा कला आम जानी ये परिप्रेक्षी जनवरी 1 रु 15 पर्यंत आम घर घर बुले से करपत्र दबा आमर लोकनाथ भाई जो कहले अक्षय जो प्रसाद आसब पी बिहार सेपट तो आपंकर गीता बही के देले भी प्रसाद कही मुंडिया तेणुक आमर ये अक्षत चाउल ना ये भी आमर प्रसाद ये प्रसाद को आम पैकेट करवा लोक घर रखिकी पूजा कर आम सब जिन कहना लोक राम मंदिर प्रतिष्ठा हम बोली प्रभु राम जन्मभूमि मंदिर स्थापन बोली लोक बलिदान देते लोक अपेक्षा करी शेष निश्वास स्वीकार कर आम मंदिर प्रतिष्ठा आम देखिपर 22 तारिख दिन गाँव में एलईडी लगे मंदिर प्रतिष्ठा डायरेक्ट रिले हम 12 ରୁ 2 भितर प्रति गाँव में मंदिर में आम एलईडी टीवी लगेगा से प्रधानमंत्री मोहन महाराज जी कथा रखिए मंदिर प्रतिष्ठा सब जिन देखा लाइव टेलीकास्ट हम
ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜି ଭାତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଉଛେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କି ରାମ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ କରିପାରିବାନି? ରାମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଜଣ ଭାଇକି ଯୋଡ଼ିବୁ। ଆମର ସଂଘ ପରିବାର ଥିବେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଥିବେ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟକୁ ନେବା। ଗାଁ କ୍ଲବରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରାଲି କରୁଛୁ, ଆପଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବିନା ପଇସାରେ ଲୋକ ତିରଙ୍ଗା ବାନ୍ଧିକି ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପକଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ସେଭଳି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶହ ପିଲା ଆସନ୍ତି। ୟୁଥ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯୁବକ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ପିଲା, ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଝିଲେ ବସନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ 5 ଜଣ ଆମ ଗାଁରେ। ସେ ଗାଁରେ 5 ଜଣ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସେ ଗାଁର ଆମେ ସେଇ ହେଉଛି ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ବଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକଟି ହେଇଥାଉ ନା ମୁସଲିମ୍, ସେ ଗୋଟେ ସୂତା ଦିଆ 3 ଟଙ୍କିଆ କପଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଟୋପି ଦେବାକୁ ସେ ଭୁଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲରେ ଟିକେ ମାରୁଛେ, ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁର ପରିଚୟ। ଏଇସବୁ କାମ ଆମେ କରିବା କଥା। ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆରବିଆନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସାଉଦି ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ 3 ଟଙ୍କିଆ ସୂତା ଟୋପି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବା ସେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି କେବେ? କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତ ଦେଶ, ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି ଅଛି। ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘ ପରିବାର ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସେମାନେ ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ରାଜନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପତାକା ଏଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହେଉଛି, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳୀୟ ପତାକା ବା କୌଣସି ସିମ୍ବଲ କାମ ହେଉନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମୟ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହାର ହେଉଛି ସମୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2-4 ଦିନ ଥରେ ସମୟ ଦେବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବସିଛେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ନାକୁ ତୁଲେଇବା। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ କି ଗୋଟେ ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆ କାମ ନୁହେଁ। ଆମ ଗାଁରେ 5 ଜଣ ଲିଷ୍ଟ କରିବା, କେତେ ଜଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ନେକ୍ସଟ ବସି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ବସିବା। ଆଉ ଲୋକନାଥ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିବ ବାଦଲପୁର ମନ୍ଦିରଟି, ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ 5-5 ଜୁଟିଲେ ବୁଝିଲେ ପଚାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆହେବ। 5 ଜଣ କାହିଁ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି। ଜଣେ 5 ଜଣ ଯାଉଛେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଜଣେ କାଗଜ ମାଡ଼ି ଦେଉଥିବ, ଜଣେ କହିବେ ଠାକୁର ପୂଜା